Welcome to Goa 365 English News Bulletin. I'm Prajwal Desai and these are the headlines. CM announces 3-day lockdown. Containment zones announced in Kalangut, Margaon, Porvorim as COVID positive cases cross 3,000. Deaths 24. India again crosses 3 lakh new positive cases. After lockdown, CM appeals for people not to panic, but to no effect. Rush seen in shops, grocery stores. No enforcement of protocol seen anywhere. Goa sees unseasonal rains once again. More predicted tonight. Now the news in detail. After positivity rates of 30% plus from so many days and the health system on the verge of collapse, the Chief Minister Dr. Pramod Sawant on Thursday announced a partial lockdown from Thursday 7 p.m. to Monday 6 a.m. Here's more. A night lockdown was already in place for a couple of days now, but this had no effect as both cases and deaths have been surging almost uncontrollably, possibly because the implementation left a lot to be desired. Essential services including grocery stores would be kept open, markets closed, casinos, bars and restaurants and public transport would be closed. But home delivery would be allowed during the lockdown. Listen to the CM. ब्रेस्तार दीस सांचे ब्रेस्तार शुक्रार शेनवार आयतार आणि सोमार दीस सकाळी नॉर्मल एक्टिविटी चालू उरता फक्त मार्केट्स जी आसा जी भरताली ती जी आसा ही मार्केट ह्या 2 दिसाच्या मदीं जो बाजार भरता तो बाजार जो आसा तो बंद उरतलो. एसेन्शियल सर्विसीस सगळ्यो चालू उरतल्यो. पब्लीक ट्रान्सपोर्ट बंद आसतलो. ज्यो इंडस्ट्रियल सर्विसीस आसा जेची ज्यो आहा पळय न्ही इंडस्ट्रियल सर्विसीस त्यांच्या विदीन द कॅम्पसीस तांच्यो चालू आसतल्यो. इंडस्ट्रियल सर्विसीस आमी बंद करिना. तांच्यांनी ट्रान्सपोर्ट जो आसा आपल्या लोकां खातीर तांच्यांनी बार एंड रेस्टॉरंट तांच्यांनी डेलिव्हरी दिवता थंयसर चालू उरचें ना. आमी होम किचन बंद उरचें ना आनी बाकीचे जाका होम डेलिव्हरी दिवपाक जाय तांच्यांनी डेलिव्हरी दिवता. Weddings will be allowed with only 50 people. The Chief Minister, however, has not allowed any restrictions on religious functions, but has again repeated his request for people to follow COVID protocols. परमिशन घेतल्या की 50 लोकांनी वचून वेडिंग करची. उरलेल्या लोकांनी वेडिंगाक वयचे न्ही. कृपा करून म्हणजे हांव लग्नाक वचो नाका अशें म्हणू नाका. जात्रा आसतली, उत्सव आसतल्यो, प्रेयर्स आसतल्यो, हिंदू मुस्लीम ख्रिश्चन सगळ्यांच्या बाबतीत थंयसरले म्हणजे जे धार्मीक विधी करपाक जाय ते धार्मीक विधी कोणी आमी बंद करूंक ना. त्यो धार्मीक विधी हाडयले वयतना त्याच गावातल्या लोकांनी तितक्याच लिमिटेड जशें म्हटलां आमी 50 लोकांनी ते धार्मीक विधी कर. The registration for the vaccination drive for 18 pluses began from 4 p.m. on Wednesday. They have to register on the CoWIN app or the Arogya Setu. अपॉइंटमेंट फिक्स करून ज्या जाग्यार चलचें. वॅक्सिनेशन ज्या जाग्याचेर कॅम्प जाल्यात तांच्यांनी पॅनीक जावन घेवन PHCनी सेकंड डोस घेवचो न्हू. तेंचो वॅक्सिनेशनचो डोस ज्या जाग्यार कॅम्प जाल्ले त्याच जाग्यार वॅक्सिनेशनचो सेकंड डोस तांकां मेळटलो. 18 वर्सांपासून 45 वर्सांच्या मदीं आमचो प्रयत्न चल्ला की टायमार वॅक्सिनेशन सुरू करपाचें. Highlights. Industries within campuses permitted. Public transport shut. Borders open. Essential services will continue. Casinos closed. Bars and restaurants closed. Home delivery permitted. Grocery shops will be open. Weddings with 50 persons permitted. Religious functions can continue with SOPs. Vaccinations will continue with appointments. लॉकडाऊन जे सरकारान डिक्लेअर केल्लें आसा ताका लोकांनी सहकार्य करचें. ही सगळें जरी गरज नासतना दुकान ओपन आसा म्हणून घरान सामान आसा तरी हांव एडिशनल वचून हाडटलो अशें करपाक जायना. शक्यतो लोकांनी सहकार्य करूं जाय, कॉपरेट करूं जाय. पुलीस यंत्रणा, समाजसेवक संघटना आसत किंवा सरपंच, इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह, कावन्सिलर, आमदार, जिल्हा पंचायत सदस्य सगळे आपापल्या लोकप्रतिनिधी येना त्या भागा भितर लोकांक सांगपाचो प्रयत्न करतले, लोकांक कन्विन्स करपाचो प्रयत्न करतले. Shyam Chari and Shushan Gaus for Goa 365 from Panaji. We will take a short break. Stay with us. Welcome back.
The corona figures in the state are 3,101 with 24 deaths from the 18,829 who were tested. The nation's reported 3,60,000 cases, that makes it almost a week of 3 lakh plus cases. Here are the details. The government needs to buck up on the COVID management on the ground. The top gives the orders. However, whether the orders are being implemented or not is not checked. And most times it is not. And people say that this laxity is because the supervising persons at the ground level, including police and revenue officials, know that they can get away with not enforcing the orders. Watch. पयलीं समजा होम आयसोलेशनाक रावन ते हातीचे शिकवाली ते ना आनी शिवाय ज्या घरांत पळय कोरोना पेशंट आसा ते कितें बोर्ड मारले बोर्ड स्टिकर लायक बोर्ड मारले आतां हो आसा आमगे तिणें म्हाका सांग तेगे सुद्दां घरात खबर आसा आणि काही ह्याचा फर्माची तर येऊच नका बाकी सगळं जर दुकानाचे अन्याय काय हो ठरतलो बंद करपा ना म्हणतो दुकानदार लागलोच ना आम्ही सांगता कोणालोच ना बाबा लागलोच ना पैसा किती म्हाका जाला बिल्डिंग करायला आपल्या पॉझिटिव्ह मेळवा हय गो तशें म्हण सॅनिटायज दवरलें तुका बरें सांगिल्लें मागीर तशें करून तुका भायर बी भोंव म्हणला भायर पळय चेकिंग आयिल्लें न्ही हांव घरा कडेन डॉक्टर चेक करता हांवें पडलां हेल्थ सेंटराक हय तें जालें पूण मागीर अशें करून फॉर्मासी बी वच म्हणटा फॉर्मासी व्हर मागीर जाय मागीर आनी कोण हाडटलो हांवें करूं मागीर वस्तू मागीर घरा एकलो आसा पुराय गोंयभर कोरोनान आतां सामकोच नेट धरला. काणकोण वाठारांत तर जवळ जवळ 300च्या वयर हो आंकडो पावला आनी काणकोणाक पयलीं जे कोण कोरोनाक पेशंट आशिल्ले त्या कोरोना पेशंटाक होम क्वॉरंटायन म्हण हाताक शिक्को मारताले पूण आज ती परिस्थिती ना. ताका लागून जे पेशंट जाल्लेले आसात ते आतां मुक्तपणे आनी फ्रीली बाजारां भोंवपाक लागल्या. सद्या गेल्या 4 दिसांक एक पेशंट वेगवेगळ्या फार्मसीक वचून वखद घेवपाक लागिल्लो आनी वखद घेतले उपरांत ताणें सांगलें की आपण दिल्ले ते पयशे तुमी सॅनिटायज करून घेयात. जेन्ना फार्मसीवाल्यान ताका विचारलें कित्याक काय म्हणून तेन्ना त्या वेळार सांगलें की आपल्याक कोरोना जाला. अशा परिस्थितीन सद्या पुराय काणकोण आतां एक सामकें भयभीत वाठारा कडेन आतां भयभीत दिशे कडेन वाटचाल करपाक लागले आसा. देखून ह्या सरकारान आतां आनी काणकोणच्या सगळ्या जे ऑफिशियल बॉडी आसा तांच्यांनी काणकोणाक आतां गंभीरतायेन एक्शन घेवपाची गरज आसा. पूण सद्याक जी गंभीरता कोरोना विशीं दिसपाक जाय ती काणकोणाक अजिबात दिसना आशिल्ल्यान आतां काणकोणकारच आतां एक वेगळ्या पद्दतीन लॉकडावन करपाच्या पद्दतीन मुखार सरतले काय कितें, कारण सद्याक गंभीरता नाशिल्ल्यान आनी कोरोनाचे पेशंट मेळत थंय भोंवपाक लागिल्ल्यान आगळो वेगळो तरेचो बोवाळ आनी भंय पुराय काणकोणकर पसरल्या. Health Minister Vishwajit Rane and the GMC Dean Dr. S. Bandekar along with other doctors visited the super specialty block at Bamboli. This is supposed to be thrown open as a COVID hospital from around the 15th of May. आज आम्ही सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आम्ही विजीट केला कित्याक मुख्यमंत्री कडेन चर्चा जाल्ली आनी आमचे जे बेड शॉर्टेजीस आमकां जावंक लागल्या. आमी ऑलरेडी गोंयचे जनतेक जे आमी कमिटमेंट दिल्ले आसा की हांगा एक टोटल कॅपॅसिटी 300 पर्यंत वचपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो, पूण 120 बेड्स हांगा आमी हें करता. त्याच बरोबर ICUचे कितले टोटल बेड्स आमी कमिशन करता 150 ना ICU बेड सेपरेट ICU बेड टोटल बेड वॉर्डान 150 थंय 300 म्हणजे 150 ICU बेड्स आणि 150 बेड्स वॉर्डान जे आम्ही आता चेक केला. हे हॉस्पिटल सद्या एक्सेस आम्ही रावले फक्त ऑक्सिजन कमिशन हांगा करपाक आनी एअर कंडिशनिंग सेंट्रलायज आसल्या कारणान तो एक प्रोविजन करूंक जाय. मेन म्हणजे आमी ऑपरेशनल एरिया जी आहा तीच आमी एक्सेस आमी दितले. त्याच बरोबर आमकां लोकांक योग्य तरेचे सोयी
फार्मसी पासून आमचे कॅफेटेरिया पासून डॉक्टराक सोयी हे सगळे आमी हांगा करपाचो आमचो प्रयत्न ह्या विकान कमिशन जातले अशी आशा जाता. डीन डिनान आनी आमची सगळे टीम डॉक्टराची टीम जी आहा आमची डॉक्टराची टीम तांकां घेवन तांकां कितें गरज आसा तांकां आनीक 100 नर्सीस जाय आमच्या सिस्टरांक की मॅनेज करपाक. त्याच बरोबर थोडे MT आसा हे सगळे फुडल्या 3-4 दिसां भितर आमी ऑलरेडी इंटरव्यू घेतलेले ते प्रोसिजर आमी कंप्लीट करता. आनी म्हाका तरी अशें दिसता की ज्या तरेचो ट्रेंड आहा आनी बेड जावपाची शक्यता आसूं शकता म्हणून आमची तयारी आसूंक जाय. सरकार म्हणून आमी जें कितें करूं शकता लोकां खातीर करपाचो आमचो प्रयत्न. पूण डॉक्टरांक बी कम्फर्ट झोन येवंक जाय, नर्सीक बी कम्फर्ट झोन येवंक जाय की बाबा आमी इतले पेशंट हँडल करूं शकता. हे सगळे गोश्टीचेर आमी विचार आमचो ना, विचार केल्लो आसा ते कमिशन करपाचें काम आमचें चालू आसा. The Panji police conducted an awareness drive in the Panji market. The police team was led by Panji PI Sudesh Naik. जी जाणटी आसतली तांकां पणजे पुलिसाच्या वतीन एक इम्पॉर्टंट कळवणी करपाक सांगपाक हांव हांगा आयिल्लें आसा. म्हजें नांव पुलीस इन्स्पेक्टर सुदेश नायक, पणजी पुलीस स्टेशन. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की कोरोनाच्यो केसी खूब वाडटा दिसान दीस. तुमी वाचता आसतले पेपरार तशेंच प्रिंट मिडिया इलेक्ट्रॉनीक मिडियाचेर न्यूज इन्स्टंट येता. त्या खातीर सगळे तुमकां नुस्तेकार भाव भयणां तशेंच जे गिरायकांक ग्राहक येता तांकांय सांगता तुमी बेश्टी गर्दी करून घेनाकात. मास्क इम्पॉर्टंट, सगळ्यांनी मास्क सगळ्यांनी कंपल्सरी घालपाचो. मास्क कसोच घेवपाचो ना कित्याक तुमच्या ह्या श्वसन मार्गान तो कोरोनाचो जंतू विशाणू तुमच्या भितर शरिरांत वचपाचे चड चान्सीस आसा. सो मास्क कसोच काडपाचो ना खंयच्या परिस्थितीन. आनी 2 गज की दोरी 2 फीट डिस्टन्स दवरपाकूच जाय. तुमी तेंकोन बसता कितें म्हणून म्हाका कळना. तेंकोन बसल्यार चड गिरायक जाता काय कितें हांव नकळो. डिस्टन्स मेंटेन करा आनी सॅनिटायझर यूज करा. दुसरें तुमचे खातीर सांगता, जर तुमकां कसलीच ह्या दुयेंसाची लक्षणां ताप, ताळा फळदन खोकली येता, आंग जड जाता, शिरशिरी भरता किंवा जोर येता जाल्यार तो आंगार काडून रावनाकात. संवय आसा आमच्या लोकांक खुबशी, जाणटे लोकांक चडशी. जोर येयलो मातसो कितें केलें न्हिदलो तें करनाकात. हें जर तुमी दुयेंस आंगार काडीत 2 दीस वयर जाल्यार तुमची परिस्थिती बिकट जातली. तुमकां हांव रिक्वेस्ट करता, पांय पडून सांगता की जर ही लक्षण दिसता ताबडतोब दोतोरा तुमी वचपा जाय. Devidas Gaonkar, William Rodrigues and Sham Chari for Goa 365 from Kankon and Panji. The Chief Minister Dr. Pramod Sawant said that the containment zone will be notified for Kalangut, Margaon and Porvorim in the initial stages as there are a lot of cases in these areas. These areas will be locked down for 10 days. Here's more. The Chief Minister was speaking at a press interaction on COVID management. As of yesterday, Margaon had almost 2,000 cases, Salset another 2,000, Porvorim and Kalangut had more than 1,000 cases each. कांदोळी असतले अशा जागेचेर कंटेनमेंट झोन आयज सांजे पर्यंत कन्सर्न डेप्युटी कलेक्टर आणि कन्सर्न MLA हांकां विश्वासात घेवन थोडे कंटेनमेंट झोन एकाही दिसा खातीर चड दिसा खातीर आसूं शकतले. बट ते डिक्लेअर केले वयतले ते ठरावीक आसतले, रुटीन सरसकट आसचेना. त्याची बाकीच्यो केसीस ज्यो आसा त्यो लक्षांत घेवन कंटेनमेंट झोन हे तांकां विश्वासान घेवन कशा पद्दतीन कंटेनमेंट झोन जरी केलो. On Wednesday morning, the Sarpanchs from the Kalangut constituency held a meeting and decided that there would be a 10-day lockdown in the constituency. They decided that all shops would be open from 6 AM to 1 PM only. They warned that strict enforcement would be done to try and break the chain of infections. And all our Sarpanchs and Panch members for convening this emergency meeting with the Deputy Collector, DYSP Police, Health Officer, Joint Mamladar and all other officials. And today it was decided due to the rising number of cases. Yesterday, as we said, we had 100 plus, Kandolim had over 80 plus, and so did Arpara. So recognizing and understanding the situation, Minister Michael Lobo convened an emergency meet with CM, and today we are implementing the orders and we are going to brief you all on what we have discussed in today's meet. It is decided to go for a 10-day containment zone to break this chain. आणि हितून आम्ही लोकांक इनकन्विनियन्स करचे ना. बँकूय चालू आसतली, कोणाक जर पयशे वचोन काडपाक जाल्यार तेणी काडप.
बेश्टेच आनी कसल्या कामाक वचप ना. पयशे जाय जाल्यार वचोन काडपाचे. बाजारान वचोंक जाय तेणी बाजारान वचोन आपलें कितें नुस्तें चिकन कितें जाय तें हाडपाचें. परतून वचनाका बाजारान, एवरीडे वचनाका. 1500 केसीस आहा. लोक मरत आसा. It is a matter of concern. I have also told the Honorable Chief Minister to do containment zones elsewhere in Goa, like Margaon ha hotspot. आमचे अंजुना वागातोर शापोरा, North Goa coastal belt is becoming a hotspot. आमी जे भाशेन आयज हिंगा करतात तिंगा करपाची गरज आहा. Sandeep Kamolkar for Goa 365 from Kalangut. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. As the announcement of the lockdown slowly filtered out, people started rushing to the shops and bazaars to stock, throwing protocols to the winds. Watch. काय नको फोटो. Now for the weather. Unseasonal light to moderate rain occurred over the state of Goa on Tuesday night. There was no large change in the maximum temperature over North Goa and South Goa districts of the state. Temperatures were above normal over North Goa and South Goa districts of the state. The highest maximum temperature of 35.4 degrees centigrade was recorded at Panji. Amount of rainfall in centimeters: Mapsa 5, Daboli 4, Margaon 2, Sangewan, Sankedi 1. Goa 365 Bureau with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook Goa 365 TV and subscribe onto our YouTube channel Goa 365 TV or download our app on both Android and iPhone. Keep watching.